Okay guys, ang akong basahon karon pa akong i-shout out ang akong mga followers guys. Uh, Lee Batinol, Lindosi Jimenez, Benicio Villasencio, Venus Alimento Komisyon, G.R. Quinto, J. Pardela, Julito Kiamco, Maria Kanggi, RJ Gabia, Felix Cosapin, Bernadette Badayos, Jason Cañazares, Tita Pisole, Nelson Cañazares, Kate Kathleen Olores, Heraldis Jinilen, Richard Silgas, Stephen Villasencio Tapasaw, Juliet Rica Blanca Cañazares, Nila Cabagon, Tisulana Losi Mare, Brian, Richard Labajo, Michelle Cañazares, Silgas, Matit Kausapin, Laboga, Disay, Christina Sorima, Tapasaw, Christine Sorima. Yan guys. Rick Vlog, Felix Potane, M. Cotane, Tanner Hermida, J.R. Alibiano, Lilet Personal Vlog, sila Vlogger, Jan Palasa Vlog, Kabunot Vlog, Just Moto Vlog, Ikarang Ilocanong Palangiti Vlog, Banji Saladaga, Tantan Surima, Tatay Georgie TV, Ayam Villaren, Rinaldo Ampatin, Marlon Mindoro, Agustin, Burns Canono, Elias Cambilon. Laurito, Chris Soronio, Tolentino Alperes, Kolokoy Kausapin, Rodilo del Carmen, Janice Jinky Algarme, Edgar Ababa, Jorge Mario, Jolet Alpici Kiamco, Marlon Dianapolis, classmate ni nako. Sargi Canovas, Sergio Canovas, Mel Mahilom, Christian Paul Pardilla, Asianom Apo, basta dili ko sabot siyang mama ni Kibs Master. Kaya ko maka-pronounce siyang kon guys kay nasa Abu Dhabi siguro guys. Aljon Cabrera, Kibs Master, mao ni ang mama ni Kibs Master. Randy Rogiro. Yan guys, kung guys mao na to guys, katong akong gipang basa guys, mao to akong mga followers. Salamat kayo sa mga ani-follow nako sa akong Facebook page ug follow sa mo sa akong YouTube channel nga Kuya Mix TV lang gihapon. Thank you kayo guys. Ug katong sa wala pa nakapalo sa akong page ug sa wala pa ka-subscribe sa akong YouTube channel, i-subscribe ug i-follow ang akong ng Kuya Mix TV guys. Katong gustong magpa-shout out guys i-comment lang sa akong comment section kay ako lang i-shout out next na ko nga video guys. At tangi lang guys. Ug kung gusto mo magpa-shout out guys kay ibutang iyongan og address guys para kuan hibaw na kog asa mo nagpa-shout out guys. Thank you ro to maor to guys. Salamat kayo guys. Daghan kayong salamat. Unta mo follow mo sa akong Facebook page o mo subscribe sa akong YouTube channel. Thank you. Og shout out di ko ni sa akong amigo nga si Arnel
Arnel Pulgo de ug si Dodo Ario. Thank you kayo mga brother. Zamta apon mga brother. Thank you.